آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرف وقرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرم وأزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الفاتحة إلى روح سيدنا أستاذ الأعظام الفقيه مقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا نعبد يا نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الرتيب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ووصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين ولا الضالين. الفاتحة إلى روح كافة عباد الله الصالحين ووالدنا وشيخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج قلوب المسلمين ويرحم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويؤلي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويغفينا وإياهم وشر الفتن والمحن والمؤذين المتعدين من قريب أو بعيد ويخفي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤلا على ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تك ستر عنا وعافنا واعف عنا وقلنا حيث قلنا. يا عالم السر منا لا تك ستر عنا وعافنا واعف عنا وقلنا حيث قلنا. يا عالم السر منا لا تك ستر عنا وعافنا واعف عنا وقلنا حيث قلنا. جزا الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبينا عن أمته. جزا الله أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. جزا الله أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب عليه. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. النية القبول وتمام كل سلوى معمول الى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين ووالدينا المشايخنا المعلمين ولذوي الحقوق علينا أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لرؤيا قطب العلوم بحمد محمد بن محمد الغزالي قطب المقام عبد القادر الجيلاني قطب الأحوال الشبيهة المسلمين محمد بن عبد الكريم وسمعنا مدني خليفة شيخنا
وجدنا ومولانا محمد أرسط بن عبد الله قلم بيان البنير شيخ عبد الصمد الفالم بني شيخ عبد الرحمن العالمي شيخ عبد الله البقي محمد بن إدريس البني محمد Kasful Anwar Sejain al-almi syanang seni alif saman mulia si Muhammad Sunab dan bangil banjari al-alim mulana alama al-arbila si Muhammad Zaini bin Abdullah Ghani bin Habib Abu Bakar bin Habib Salim al-Habasi Habib Ali bin Habib Abdullah al-Bagais Gusti Abdul Samad Abu Hasim Nagar si Ahmad Zain al-Aqli al-Banjari Syekh Muhammad Ramli bin Muhammad ووصولهم وفروهم وجميع سلسلتهم ولا خجل منتصبنا أن الله يتقسم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وانوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ولكل نية صالحة لحضرة النبي بشير النبي وبشير الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا على صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 13 baris kedua daripada bawah garis. Dan ketiga, terikat hatinya kepada Allah Ta'ala, yakni melakukan taat ibadah, bertakarrub kepada Allah Ta'ala dengan segala kerendahan hati karena takut kepadanya dan mengharap pertolongannya dan keredaannya serta keampunannya. Jadi orang nang melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala itu poinnya itu mengharap rahmat Allah, mengharap rahmat Allah. Apabila rahmat Allah didapat, keampunan dapatnya, keredaan dapatnya, pertolongan dapatnya. Nah, apabila dapat rahmat Allah Ta'ala. Nah, caranya apa? Memaraki Tuhan dengan sekuat ikhtiar kita. Nang ikhtiar kita itu di dalam tolong Allah juga. Sekuat ikhtiar kita memarakakan diri lawan Allah, bertakarrub. Yang ikhtiar itu Allah juga nang menolongi itu tah. Dan orang nang hakun bertakarrub kepada Allah itu membuktikan bahwa orang itu bujur-bujur hamba Allah. Namun kita nih cinta lawan sesuatu jahir. Sabarataan yang hadir di masjid ini cinta lawan duit. Bila kada cinta dusta. Nyala. Mun kada cinta lawan duit dusta. Lalu cinta kita lawan duit itu nang maulah kita cangkal mencari duit. Coba bang kita balik. Mun kita bujur-bujur cinta lawan Allah. Tadi cinta lawan duit, cangkal mencari duit. Cinta lawan Allah, kenapa kita kada cangkal mencari Allah? Caranya dengan namal ibadah zahiru wal batin, bertakarrub batang tubuh kita dengan lemah lembut melaksanakan ibadah kepada Allah. Bertakarrub hati kita selalu memandang segala sesuatu hal ehwal kada terjadi melainkan qarib qaim lawan diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatil ulil albab, ayatil ulil albab alladzina yadhakkaruna Allah qiyaman wa qu'udan ala junubihim yatafakkaru fil khalqis samawati wal ard
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bahwasanya kejadian 7 lapis langit dan 7 lapis bumi sebenarnya menjadi tanda-tanda keelokan Allah Ta'ala dan kebesarannya bagi orang yang cerdik pandai melihat hak-hak Allah di dalamnya, yakni orang yang perkataannya dan perbuatannya sesuai dengan sunnah yaitu orang yang senantiasa mengingat Allah Ta'ala baik tatkala ia berdiri atau tatkala ia berduduk, berbaring, dan mereka itu selalu berfikir mengingat Allah Ta'ala dalam kejadian 7 lapis langit dan bumi itu, seraya berkata, ya Allah, ya Tuhanku, tidaklah ada yang seisinya segala apa saja yang telah Engkau ciptakan ini. Maha suci Engkau ya Allah, hanyalah kami yang lemah dan durhaka. Maka dari karena itulah lepaskan kami daripada ajab-ajab neraka. Nah itu betapa kurangnya macam itu tah. Duduk sesaat memikirkan yang diciptakan Allah, termasuk 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan memikirkan diri seorang yang ada nang ini. Ternyata nang kawa kita pikirkan cuman satu, kebesaran Allah, kekuasaan Allah, baik di dalam diri kita atau di dalam segala alam semesta. Kada kawa kita memikir luar pada itu. Men orang bujur-bujur takarrub lawan Allah, kada kawanya mikir akan lain pada Allah. Kenapa? Orang nang di dalam alim hakikat itu, maka kedudukannya hatinya tuh bermakam kepada fa innama tuwallu fasamma wajhullah. Itu makam orang hakikat di hatinya kada kawa bakiblat kepada nang lain kecuali hatinya tu bakiblat lawan Allah. Kada kawa bakiblat nang lain kecuali hatinya tu bakiblat kepada Allah. Apa nang diitihinya maka dirasa akannya. Segala sesuatu nang tampai di matanya dan segala sesuatu nang tampai di hatinya, kada kawaba tampai segala sesuatu itu melainkan Allah Ta'ala menyertai nang dilihatnya itu. Allah Ta'ala juga nang menyertai nang batampai itu, nang zahir itu. Nah, lalu kada kawa ini mikir lain pada Allah karena nisbah ilmunya macam itu, pandangannya menisbahkan lawan Allah. Nah itu. Jadi kada jahir aja kita mutaqarribun ilallah tah. Bertakarub kepada Allah tuh kada jahir aja. Sembahyangan, puasaan, bakajian, baca Quran, bersalawatan segala macam bagus. Tapi alangkah baiknya lebih bagus lagi hati kita ini jangan berpaculan memaraki Allah Ta'ala dengan segala pandangnya, dengan segala sangkanya, baik itu di mata kita ataupun di hati kita. Kita ini orang lemah, orang kada kuasa, orang kada berdaya. Melihatkah kita dengan hak Allah? Kada kawa. Lalu bertakarub tuh kayak apa guru? Bertakarub itu kisah dengan cara usaha ikhtiar hamba ibadah zahir wal batin. Kenyataannya bertakarub itu pada hakikat kayak apa? Tuhan juga nang batampai di hati kita hingga kita melihat lawan segala sesuatu itu adalah kenyataan daripada hakikat Allah. Kita dada kita nak kau melihat Allah Ta'ala itu dada, tapi Allah Ta'ala juga nang menampayakan hakikat dirinya lawan kita, nang kita menuntut memaraki Allah Ta'ala itu segala sesuatu nang kita pandang itu
qaim berdiri lawan zat Tuhan, kada tapisah lawan Allah, maka nang itu samuaan pun Allah juga nang memarakakan dirinya lawan kita. Arab tu Rabbi bi Rabbi, aku mengenal Tuhan dengan Tuhanku. Kada kawa kita pinandu lawan Allah baik zahir ataupun batin kecuali Allah Ta'ala itu juga nang hadir di dalam pengenalan kita, lalu kita kenal lawan Allah. Orang nang hendak berkenalan lawan orang nang kada tatamu mustahil. Ujar guru mustahil. Orang berkenalan, hendak kenal, hendak ma'rifah lawan sesuatu nang inya kada tetamu, itu mustahil. Nah, berkeyakinanlah kita kepada Allah yang Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran memadahkan lawan kita, iman kita main. Ujar Allah Ta'ala, aku parak benar lawan babuhanmu tuh. Kita yakini nang parak nang itu, lalu setelah kita parak itu, lalu nyatalah Allah kepada hakikat diri kita, melihatlah kita lawan Allah dengan zauq kita, dengan syuhud kita. Apakah Allah Ta'ala itu kawa dilihat dengan sesuatu nang nyata? Laisa kamislihi sayun. Kada kawa dilihat Allah Ta'ala dengan sesuatu yang sama dengan makhluk. Jadi makhluk itu kita lihat bukan macam itu melihat Allah, tapi setiap kita melihat diri makhluk kada luput kita melihat lawan Allah. Kenapa? Setiap adanya makhluk disitulah adanya Allah. Setiap sesuatu nang apa aja kita lihat, kawa kita lihat. Nah kawa kita melihat itu di waktu kita kawa melihat itulah di kawanya itulah Allah. Di sesuatu nang kita lihat itulah Allah. Seandainya Allah Ta'ala kada tajalli kepada sesuatu nang kita lihat, maka tidak akan mampu kita melihat sesuatu itu. Alam semesta kita kawa melihat awan, sesungguhnya Allah Ta'ala bertajalli dengan kuasanya kepada awan. Lalu awan itu nampak karena sifat wujud Allah ada di diri awan itu. Nah, bila diri wujud Allah Ta'ala ada di diri awan, awan itu kada kawa dilihat oleh makhluk. Kita sabar tahan pian kada kawa melihat ulun, ulun kada kawa melihat pian, selama diri kita ini jauh lawan Allah. Selama diri kita ini kada karib lawan Allah, selama diri kita ini kada mesra lawan Allah, kada dan kawa dilihat. Nang perlu kita kaji itu mengetahui mesranya diri lawan Allah, bukan memesrakan diri mencari Allah, kada, mengetahui mesranya diri kita lawan Allah. Ulun ulangi, kada kawa sesuatu itu dilihat kecuali sesuatu itu qarib qaim lawan Allah. Itu kejahiran ta'aluknya sifat pertama di dalam sifat 20 ngarannya wujud. Wujud itu wajib ada dan wajib nyata. Adapun orang yang sehakiknya, yakni orang-orang yang ahli hakikat yang sebenarnya ialah orang yang senantiasa hidup hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ia melaksanakan ibadah sembahyang dan lain-lainnya. Hidup hatinya. Kenapa? Tahu hati itu akan mati apabila ada hayat di dalam hati itu. Namanya ada perbuatan hati, af'al hati, perbuatan hati. Hati itu tidak akan mampu memperbuat kecuali hayatnya Allah bertajalli di hati, lalu hati itu memperbuat. Apa perbuatan hati? Niat. Apa perbuatan hati? Sangka. Apa perbuatan hati? Syuhud. Apa perbuatan hati? Azam. Cita-cita.
dan banyak lagi. Itu karena qaim lawan hayatnya Allah. Kayak itu juga kita waktu beribadah, hidup akan hati kita, hidup hati kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi kayak itu? Hati itu tempat berkumpul. Hati itu tempat berkumpulnya Allah, tempat berkumpulnya makhluk, Allah dan makhluk. Jadi berkumpulnya Allah, berkumpulnya makhluk di hati kita. Buktinya hati kita tuh ingat lawan Allah, tapi ingat kada lawan yang lain pada Allah. Lawan makhluk ingat kada? Lawan ayam, lawan kambing, sapi, kayak kurban parak. Ingat makhluk nang kita ingat itu. Tapi kena ingat lawan Allah pulang. Ingat pulang lawan alam semesta, lawan makhluk dengan segala isinya alam. Ingat pulang lawan Allah. Kenapa? Di hati itulah tempat berkumpulnya segala sesuatu dengan Allah. Nah, cuman kada kawan mengingat sesuatu di dalam hati itu beimbai satu-satu aja. Bila kita ingat lawan Allah, nang lain kada ada. Bila ingat lawan sesuatu nang lain, nang Allah kada ada. Dalam ingatan kita tuh, ya itu. Tapi bila kita mengingat lawan sesuatu kepada Allah, nang lain pada Allah dalam ingatan kita, tetap itu hukumnya ingat lawan Allah. Kenapa? Sesuatu itu kada kawa diingat kecuali kaib lawan Allah, qarib lawan Allah. Kada kawa diingat sesuatu itu, kada masuk ke otak kita, kada masuk ke hati kita sesuatu itu kecuali bersama Allah. Nah. Dan di dalam peri kehidupannya dan kematiannya, seperti gerak dan diamnya, dan seperti susah dan senangnya, dan seperti sehat dan sakitnya, seperti untung dan ruginya, dan lain-lain sebagainya. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tiadalah mereka itu meremehkan dan meringan-ringankan syariat sedikit jua pun. Nah, bahkan mereka itu berpegang teguh dengan syariat dan adab-adab yang sempurna, serta ma'rifat dan hakikat yang sebenarnya, sebagaimana yang telah dikatakan oleh salah seorang ahli hikmah. Nah, itu Zunnunul Masyri di dalam sebuah kata hikmatnya, al-arifu billahi wa fi hadihi Allah wa qalbihi zaki wa amalihi Allah zaki. Orang yang ma'rifat akan Allah Ta'ala itu menyempurnakanlah ia akan yang dijanjikan Allah Ta'ala dengan menunaikan segala yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dan menjauhi segala yang dilarangnya zahir dan batin, dan hatinya suci, murni, lagi bersih. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Janji kita lawan Allah, tidak akan aku jadikan jin dan manusia, tidak akan aku ciptakan jin dan manusia melainkan mengabdi kepadaku, menyembah kepadaku, beribadah kepadaku. Illa liya'budun. Nah. Lalu janji yang itu diikuti oleh manusia kepada Allah Ta'ala, digawinya lah antara dua. Bila tak kuat nafsunya, janji tinggal janji. Bila tak kuat imannya, janji tabayari. Lalu Allah Ta'ala bantu lagi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Ta'ala dan aku juga Allah Ta'ala yang menjadikan ikam. Limbah itu aku bantu pulang ikam dengan janji ikam to, wa ma ta'malun, dan aku juga yang memperbuat perbuatan ikam. Jadi kita ni janji aja lawan Tuhan, Tuhan membayari akan dia membentuk. Tapi kita ni kadang-kadang kada memikirkan afala ta'kilun, kada memikirkan kita. Bersih daripada uzub, sum'ah, takabur, dan sifat-sifat kejahatan lainnya.
uzub, sum'ah, takabur. Orang ibadah jahir itu syaratnya ikhlas. Nah, ibadah batin syaratnya ikhlas. Supaya ikhlas jangan ada ujub, supaya ikhlas jangan ada sum'ah, supaya ikhlas jangan ada riya, supaya ikhlas jangan ada takabur, nah, dan sifat-sifat yang lainnya. Apabila ibadah manusia itu kada khalis, kada ikhlas, maka ibadahnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada ikhlas. Kayak apa tanda-tanda orang ikhlas? Mun beribadah sembahyang nang lain pada itu Bang Guru, oke. Basidakah ke masjid, memberi 10 juta diterima oleh panitia. Aja panitia insyaallah duit pian ini ulun pakai untuk keperluan masjid. Alhamdulillah. Seminggu hari Jumat kada ada pengumuman, 2 minggu hari Jumat kada diumumkan, 3 minggu hari Jumat kada ada pengumuman. Bertanya-tanya hati, kemana duitku nang 10 juta itu? Nah itu kada ikhlas ngarannya. Orang ikhlas itu diumumkan kada diumumkan kada gaduhi lagi, diumumkan kada diumumkan kadang gaduhi lagi, itu ikhlas. Nah. Tapi guru aja mun kada dicari kalau dimakan panitia. Insyaallah panitia kada makan duit. Seandainya duit itu diambil panitia juga guru kayak apa? Pahala pian kada bakurang sapeser pun. Pahala pian kada bakurang di hadirat Allah sedikit pun. Tetap sedekah pian 10 juta itu jadi sedekah jariah. Tapi duitnya guru dimakannya kayak apa? Itu urusannya lawan Allah, kada urusan pian. Itu kan ikhlas. Sedekah 100 juta ditukarakan panitia ke rumah biar aja. Sedekah kita tuh hilanglah, kada tatap sedekah kita tuh hukumnya jadi masjid, jadi bangunan. Inya pangguru nang memakan diri kenyamanan, kada nyaman, ininya kada nyaman. Siapa madahkan duit wakaf nyaman? Coba pian, itu ada duit wakaf situ julung, coba ya makan. Kada nyaman makan duit wakaf, kada nyaman memakai duit wakaf apapun nang dipakayakannya, digunakannya, nukar ini nukar ini, kada nyaman. Kita nang kada ikhlas nih, kanya nyamanan, kada nyaman. Dikira nyaman lah makan ini dikorupsinya duit masjid ini nih. Kita nang kada ikhlas ini nang mengabadahkan ini nyaman. Kita nang kada ikhlas nih memadahkan ini nyaman, padahal dasar hakikatnya dasar kada nyaman orang itu. Nah, tanda-tanda orang ikhlas kalau mengganang lagi, nah 10 juta selesai, diumumkan, dijadikan orang, dibuang orang duitnya, ada apa? Kalau salah lagi digadang-gadang, itu ikhlas. Sama kayak sembahyang, Allahu Akbar, salam selesai. Kita tahu urusan lagi. Tolak imbah juhur, kagawian. Salahnya di tikungan rabah, aneh juga, maka imbah berjuhur juga aku, apa urusannya juhur lawan rabah? Tanda-tanda orang beribadah kada ikhlas, dihobong-hobongakannya dengan sesuatu, dihobong-hobongakan lawan sesuatu. Kita puasa sebulanan ya, yaitu kada ada juga dapat zakat fitrah, apa urusannya puasa lo zakat, yang dapat zakat fitrah, loco-loco aja. Ada orang nelpon ulun, assalamualaikum, waalaikumsalam, napa kabar guru, ulun berjakat lon pian, alhamdulillah terima kasih. Ulun kada komatar barasnya guru lah, oh guru, oh ulun pinta aja lah, ya apa toh? Ulun berjakat lon pian, terimakanlah guru aja lah Allah. Ulun pinta aja bosnya guru lah, anak macam-macam manusia. Cakap para ya berjakat. Bagus juga keluar zakatnya. Ikhlas. Kayak pagarang contoh ikhlas tuh guru, nah kayak orang bahira. Kenapa orang bahira tuh ikhlas? Pian datang makan bebek sinjai, bulik bahira pian itihilah. Aduh bebek keluar. Reda. Sate kambing. Reda juga yang bakal keluar. Sayangnya sate kambing. Lawan Haji Hasbi.
di warung di Pakapuran itu. Kadang mikirakan itu lagi masuk surga ini kan. Sawat Juhadi ke majelis barang 4 lalu. Kan mikirakan itu ikhlas. Kenapa gurunya orang penyembah yang hidupnya sakit benar karena ada hukum kait. Hidup inya sakit miskin lawan penyembah yang itu ada hubungan. Banyak aja kalau juga orang penyembah yang sugih lah. Banyak aja orang penyembah yang susah. Kan ada hubungan hukum kait ini tuh. Tapi bang ujar guru aja, sembahyang tuh aja membuka pintu rezeki. Tempat dilat aja nih tuh. Mau dihubung-hubung akan maka pastilah ibadah ini kada ikhlas. Pasti jadinya kada ikhlas. Mau dihubungkan lawan urusan dunia. Dan selamatan beritaan dunia wal akhirat. Berkisah sedikit. Rabiatul Adawiyah. Tahu lah pian? Rabiatul Adawiyah itu waliyatullah, wali nang bebinian. Bungas benar. Rabiatul Adawiyah tuh pian kalau sudah melihat kelak sama. Cuma di dalam kitab tuh bungas soleh alim. Wan kurang apa? Bungas iman kuat soleh alim. Ada seorang pemuda datang, wahai Rabiatul Adawiyah, ulun ni cinta bana lawan pian. Ujar Rabiatul Adawiyah, nang maulah pian cinta lawan tu apa? Nang maulah pian cinta lawan ulun tu napa? Kecantikan pian. Itu apa lagi? Kesolehahan pian. Napa lagi? Ketakwaan pian. Oh, mun macam itu lebih baik pian mencintai ading ulun. Ading ulun itu ilmunya lebih pada ulun, solehahnya lebih soleh pada ulun, akhlak mulianya lebih mulia pada ulun, wajahnya lebih cantik pada ulun. Lebih baik pian mencintai ading ulun yang lebih pada ulun daripada mencintai ulun. Kalau memang cinta pian to itu ukurannya tadi. Tuh di belakang pian tuh ading ulun berdiri. Pemuda tuh menulih. Kadada Rabiatul Adawiyah. Itu ujar Rabiatul Adawiyah berarti pian tuh kada cinta dua ulun. Kenapa kada cinta? Hanyar habar sudah memalingkan wajah dari ulun. Wah, hanya kabar. Apa kabar? Menurang bujur-bujur cinta tidak akan ada sesuatu yang mampu memalingkannya dari itu. Sama kayak orang ma'rifah, dunia ini kada mampu memalingkan suhudnya lawan Allah. Dunia ini kadang mampu memalingkan suhudnya lawan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita ini daripada kantor ada nambungas pada itu mananya? Pahamlah, cinta tuh kayak itu, nang bujur-bujur cinta tuh. Makanya orang latihan cinta tuh, bebuhan wali-wali itu latihan cinta kadang memalingkan dirinya lawan Allah Ta'ala tuh. Itu nang dilatihnya supaya cinta ini kadang mensyarikatkan lagi lawan yang lain kepada dunia. Kadang maulah kita tapaling lawan Allah, harta kadang maulah kita tapaling lawan Allah. Ada satu ulama bahari ulun kisahkan juga sudah bayat lawan guru, jabat tangan, ilmu diijazahkan, ditalkinkan ilmu lawan si murid. Ulun guruai akui murid dunia akhirat, ikam muridku dunia akhirat, aku guru ikam dunia akhirat. Inggih, ratusan bahkan ribuan murid diakui macam itu, muridnya macam itu juga. Tak mati gurunya, imbah mati gurunya, saben ikungan murid didatangi betanduk betaring.
gurunya datang betanduk betaring. Mbah membuka kalawang. Oh muridku, ini aku datang nat. Kada, mun ka ini keadaan pian, ulun kada laki guru ulun pian. Mulai saat ini pian lain guru ulun. Ulun kadua nih mun pacakan ilmu pian nang ini paget. Ribuan murid sidin hancur hanya karena melihat itu nang cintalah dustainya aja Rabiatul Adawiyah. Ada satu murid nang imbah diketok lawang oleh guru nang imbah mati tadi, ketok bukai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, ini aku guru ikam datang. Masya Allah, guru melagap, kada melihati tanduknya, kada melihati taringnya, kada melihati status nang apa nang datang. Ragap, ya Allah guru. Ikam kada takutan kada. Ikam kada benci kah kada. Jangan nang kayak ini guru pian betanduk betaring babulu aja wak. Harap pada ini pian datang tatap pian guru ulun dunia akhirat. Langsung guru berubah putih kuning bungas. Nak kawalian ko ikam mengikutinya. Guru ni pian hendak maandak hal, hendak maandak limpahan tuh dipilih juanya mau pa ngamun kada lulus di andak. Lulus kada di andak kah? Pasalah julong mana deh? Itu latihan orang nah lawan Allah hati kada bepaling. Mun sudah takbir baik Allahu Akbar, gempa bumi jangan buka, mati sembahyang. Orang ada bepaling lawan Tuhan. Ini Allahu Akbar, kekenakin dulu sembahyangan kita amanakan diri. Berarti putus. Apa kadang arti sembahyang? Bahasa Arabnya apa? Solah. As-solah. Sembahyang artinya bahasa kita. Bahasa hakikat apa? Solah itu untuk syariat hamba menyembah kepada Tuhannya. Untuk tarekat hamba berjalan kepada Tuhannya, menuju kepada Tuhannya. Untuk hakikat hamba bertemu dengan Tuhannya. Untuk ma'rifat hamba tidak berpisah lagi lawan Tuhannya. Kalau ambil hakikat saja bertemu dengan Tuhannya. Sembahyang Allahu Akbar, lampu aja gugur bebetal. Berapa harga Allah Ta'ala berapa? Lawan lampu itu lebih bandingannya. Umar, sahabat Nabi banyak, di antaranya Umar nang dihentam orang hartan sembahyang. Padahalnya kau Umar itu bebetal lah kelahi dulu ya Allah. Kena sembahyang kada. Ini bertemu dengan Allah, mesra dengan Allah, kada peduli dengan yang lain. Gitu. Allahu Akbar. Juk mati lampu. Kita akan lampu aja. Boleh batal mun syariatnya bahkan tot. Nah, kada boleh juga kalau kita kada suci menghadap kepada Allah, sucikan bahasanya menghadap bahasa. Munang lain-lain aja, nang kada membatalkan sembahyang rusak. Runtuh sajadah ini jangan buka. Pian pangguru bukalah, ulun jangan buka sorangan pian dosa. Anda kalau kesabari. Potongan bagamis besalindang bakopiah haji dikira orang alim, padahal hobi bener ya menuruti orang alim. Kada alim kada. Lalu sidin disuruh jadi imam baka karasan. Aku nih sidin kada tapi hafal, jangan tapi tawadu paji aja. Orang bapak kada hafal badak tawadu. Aku sidin kada tapi ya kada bisa jadi imam, jangan tawadu paji. Kami kada jadi imam. Jadi imam. Imbah sujud sidin bingung ini nang naik kedua ini ayat napa tak baca kalau juga binas berhulu ayat pertama rakaat kedua napa dibaca bingung sidin
Babingung sidin. Lihati sabarataan makmum sujud. Pel. Luncat di lawang Pak Imaman. Ada nama janguk. Imamnya keluar aja. Pada kan imam keluar, yang lain keluar juga. Keluar berataan, rubuh langgarannya. Imbah rubuh langgarannya, dasar wali imam nenek. Padahal imam tuh kada hafal ayat jadi buka. Tapi bagus imbah keluar, rubuh. Wali imam nenek, masya Allah. Ya kanya sidin kada buka, tahulah kita aja. Tapatak kita di melanggar berataan. Tuhan bagus menatakan, menutup aib orang kada bisa. Allahu Akbar. Mudahan mutakarrib ilallah itu bujur bagi diri kita. Jadi ujub sunat takabur yasa dan sebagainya itu kada, dan melakukan taat ibadah dan kebajikan-kebajikan lainnya kian hari kian bertambah-tambah. Di dalam kitab Durratun Nasihin ada disebutkan mengenai larangan meringan-ringankan hukum syariat itu, yaitu janganlah sekali-kali engkau katakan bahwasanya Allah Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mengampuni akan segala dosa orang yang maksiat. Maka bahwa ucapan ini adalah ucapan kalimah yang benar, yang tiada boleh mengatakannya karena menghendaki dengan dia untuk berbuat kemaksiatan. Tak menggawi maksiat, jurang maksiat digawilah. Tuhan tuh Maha Pengasih Maha Penyayang, gempang aja maampuni nang kakak ini ha. Nah, mun Tuhan maampuni mau apa? Nyawa kada ada urusan nyawa lu nunda. Tuhan Maha Pengasih apa? Sesungguhnya orang itu kafir, dikafirkan oleh Allah. Kenapa? Meringan-ringankan, meloya-loyakan, mencemoh-cemohkan sifat Rahman Rahim Allah dengan maksiat. Kata-kata nang dibanyak di kampung apa? Bila kawan tulak ke masjid, berkirimlah salakaat. Apabila ada orang yang berucap bakirimlah salakaat, orang ke masjid, orang ke majelis, orang bakiriminya, maka itulah orang-orang yang meringan-ringankan syariat Allah Ta'ala, maulut-ulut lawan hukum Allah Ta'ala, diamalkan yang itu sampainya kada batobat, maka orang itu dikafirkan di dalam hukum. Bakirim kawan. Dan meringan-ringankan maksiat karena merasa maksiat itu pasti diampuni Allah. Lalu model nyaman mula maksiat nah. Apalagi mengeluarkan kata-kata yang merupakan bahwa maksiat itu izin daripada Allah Ta'ala. Izin daripada Allah Ta'ala. Berjudi, anam-anam, jurang ihraminya lain lang ini perbuatan Allah Ta'ala aja. Ketinggian makrifat lain lang ini afal Allah Ta'ala lain aja. Kada kau apa aku membeken anam-anam nih, melainkan ini semua izin daripada Allah. Wah, izin daripada Allah. Nah, itu ngarannya apa? Tasawuf dipakai gesan maksiat. Maka inya itu sudah menghinakan dua ilmu. Pertama inya menghinakan syariat, nang kedua inya menghinakan ilmu hakikat. Lain aja nang bedom nih Allah Ta'ala. Wakai. Kalau pina bini seorang diangkut orang lain lah nama angkut nih jurang Allah Ta'ala juga. Mau apa? Jadi itu kata-kata nang menghancur iman. Jadi ada juga nukar minuman memakai tasawuf juga. Geretek hati nang maulah menukar nih. Siapa namang geretek akan lain pada Allah. Geretek hati nukar ano
gadok, gajah duduk. Ulun ada beisi kawan ngarannya Rahmat, kan bagus banget ngaran. Dasar kada bisa minum orangnya. Dibawa orang minum, aku nya kada bisa, rugi jar. Lalaki kada bisa minum, wow. Aku nya kada bisa minum, rugi jar lalaki kada bisa minum. Oh, kayak itulah jinya Rami orang minuman keempat, isok dibawakannya racun tikus sepak. Racun tikus sepak. Dibawakannya eskan sebuting. Bukanya racun tikus to. Sapakan dibuat dalam eskan, dihaduk. Minuman kita jinya bubungulan mana aja buhannya mati minum racun tikus to, minumnya rugi laki-laki kada wani minum racun tikus. Itu aja minuman keras ini nah berapa ribu kali kelas padang itu. Ini keras banget ini. Rugi kada wani minum minuman kerasnya. Saeskan sorangan diminumnya racun tikus sepak tuh. Masih hidup orang. Ulun tak menyalin, dah mau menyalinakan. Ikam neja. Habis kena racun nih kamu jangan nukakannya aja. Oma nang membawa minumnya kadang lagi bucap kurang keras ampun ikam tuh jinya. Ini nang keras nah. Racun tikus. Coba biar kadosa sepak saparapat bungkus coba. Asli saya eskan tuh habisnya eskan nang halus nang sini nah. Habisnya bisakannya adalah eskan tuh isinya kada sampai 2 liter eskan tuh nang halus tuh. Sapak aduh malikat. Apa ilmunya? Ilmunya hama sutil aja jah. Cuma udah kada membadahkan bacaannya lah, jangan membadahkan. Udah membadahkan hakikatnya aja. Ngapa hakikatnya? Unda kada mati, mau kada habis umurnya. Itu ngarannya nekat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi fil ardi wala fis samai wa huwas samiul. Kada ada yang memberi manfaat, kada ada yang memberi mudarat melainkan Allah berikan racun nih hamai kada mati ija. Wih, jurang haratnya yakin pada aku ikam. Ulun biar memakai itu kada tapi dua ni menuntum. Allah karim. Ada bisi kawan macam itu ulun. Jadi bilang ada nabi harat minuman ulun kiawakan gitu aja bawakan racun jun 2 bal. Wani kada buahnya. Jadi sesama mati berjemaah sita. Dan orang yang mempunyai perkataan seperti ini apabila ia tiada mengatakan hal ini sebahagian daripada hakikatnya ialah orang ini digelar ya dengan al-ahmak. Ahmak itu yaitu orang yang bersangatan bodoh, yaitu sesuatu gelar yang menggelar akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang nang bepander nang macam itu nang seperti bayang berkirimlah itu satu undan aja. Biar maksiat macam apa Tuhan tuh mampuni aja lu nunda. 2 biar orang taat di matbana jadi masjid itu aja bilanya hendak masuk neraka 3 maka orang nang kayak itu tuh ahmak liwar bunuh ya Rasulullah liwar bungul. Nah dan kita terhindar daripada yang telah selamat beritaan dunia wal akhirat barakat Rasulullah amin berilaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal ya wa'afu anna ya karim wa'afu anna ya rahim wa'afu anna ya rahman. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina al masyhad la jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat al ahya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi dzikri la ilaha illallah waqshif asrarna bi dzikri Allah wa salah nabi bi dzikri ho. Allahumma yassir lana ala tamimi ma'rifatika wa tamami ridwaika ya Allah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika
كما نورت عظبين سمسك أبدا أبدا برحمتك يا رحمن. اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم علمنا ما جهلنا. اللهم رزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان والإسلام والرضا واليقين والاستقامة. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى والزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جسفا وعلى آله وصحبه والسيادة. سيدنا بالعباس حاضري فليبل ملك الاستقامة. سيدنا الغوث الأعظم عبد القدير جيلاني جل كرامه. يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله صلوا عليك يا رسول الله لقد شفعوا علينا أجمعين. ربنا جميع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله يخلف لم يلزم بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا غزة ومناما في الدنيا والآخرة ارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا رحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم ومولانا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.